خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ سن بھی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ آپ کو عمل کے لیے قبول فرمائے۔ دوسرا پیغام بڑا خوبصورت ہے کہ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حلال کھلائیں گے، حرام میں ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، محبت سے سن رہے ہیں، تیزی کے ساتھ پیغام نکل رہا ہے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مصیبت آئے صبر کرنا آسان ہے، لیکن راحت آئے، مال آئے، گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ دھیان دیجئے گا، جب مصیبت آتی ہے، بوڑھا باپ موجود ہے، جوان بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے، تو باپ کو کیسے صبر ہوتا؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ مصیبت کرنا آسان ہے، مصیبت پر صبر کرنا آسان ہے، لیکن جب گھر میں خوشحالی آئے، مال آئے، ترقی ہو، گناہ چھوٹ جائے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں مصیبت تھی، وہ اس کو امتحان سمجھ رہا تھا تو یہ صحیح ہے، لیکن اگر کسی کے گھر سے مصیبت نکل گئی، وہ اس کو امتحان نہیں سمجھ رہا ہے، عقل کا دھوکہ ہے۔ اب زیادہ امتحان ہوگا جب گھر میں راحت آئے گی، خوشحالی آئے گی، مال آئے گا، پیسہ آئے گا، ترقی ہوگی، تو آپ کا زیادہ امتحان ہوگا۔ آپ یاد رکھیے، کسی غریب نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ کسی غریب نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ خدائی کا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ شداد نے، امیر تھا۔ خدائی کا دعویٰ کس نے کیا؟ فرعون نے، امیر تھا۔ مال نے لوگوں کو خدائی کا دعویٰ کرایا، لیکن غریبی نے لوگوں کو خدائی کا دعویٰ نہیں کرایا۔ دھیان دیجئے گا، امیر کا زیادہ امتحان ہوتا ہے، غریب کا کم، امیر کا زیادہ امتحان ہوتا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مصیبت تم کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا روہٹا کا علاقہ، 2-3 مہینہ پہلے جب مولانا عابد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے تھے، تو جنازہ پڑھنے کے لیے زمین خالی نہیں ملی تھی، روڈ پہ جنازہ پڑھا جا رہا تھا، اور چاروں طرف گنگا ہی نظر آ رہی تھی۔ پورا روہٹا گنگا بن گیا تھا، ساری ہر طرف پانی ہی پانی۔ یہ مصیبت جب آتی ہے تو یہ ہلاک کرنے کے لیے نہیں آتی ہے، بلکہ ایمان کو بنانے کے لیے آتی ہے۔ کیا آپ ایمان کے پکے ہیں یا کچے ہیں؟ جب ہم گھڑا خریدتے ہیں، مٹکا خریدتے ہیں تو ٹھوک بجا کر کے لیتے ہیں۔ اللہ بھی جنت میں ایسے داخل نہیں کرے گا مصیبت ڈال کر کے، ایمان کو ٹھوک بجا کر کے دیکھے گا کہ کچا ہے یا پکا ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے گا، آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ڈرنا چاہیے، لیکن کس سے ڈرنا چاہیے؟ اپنے گناہ سے۔ گناہ انسان کو برباد کرتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، لیکن کس سے ڈرنا چاہیے؟ اپنے گناہ سے۔ امید کس سے رکھنا چاہیے؟ بیٹے سے، پوتے سے، کسی سے امید نہیں رکھنا چاہیے، امید اللہ سے رکھنی چاہیے۔ آپ بیٹے سے امید رکھیں گے، بیٹا آپ کا بھروسہ توڑ دے گا۔ بیوی سے امید رکھیں گے، بیوی بھروسہ توڑ دے گی۔ آپ کو خودکشی کرنی پڑے گی، آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اللہ سے امید رکھیے، نہ آپ کو بیٹے کی محتاج بنائے گا، نہ آپ کو بیوی کا محتاج بنائے گا۔ اللہ سے امید رکھیے، اور 2 کام ضرور کرنا ہے۔ تکیہ پر جب سر آئے تو اپنا حساب لینا ہے کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا، اور اپنے عمل کا وزن کرنا ہے۔ آج تو حساب لینے کا موقع ہے، عمل کو وزن کرنے کا موقع ہے، کل موقع نہیں ملے گا، آپ کا حساب لیا جائے گا، آپ کے عمل کو وزن کیا جائے گا۔ ہم نے زندگی دی، جوانی دی، تندرستی دی، کہاں آباد کیا، کہاں برباد کیا، مال دیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم دیا، اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ انشاءاللہ صبر کریں گے، ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، حرام میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رات میں موبائل دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بعد میں توبہ کر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان بھی ہیں،
इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानों मकार भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है। मकामात आहो फगार भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमार भी है। चौथा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, आप नेक काम करेंगे तो अल्लाह आपको जज़ा देगा, सिला देगा। अगर आप नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह आपको नाफरमानी की सज़ा देगा। ये बहुत प्यारा मुताला सुनाने के लिए जा रहा हूँ। नया साल आने वाला है, बिल्कुल नया साल मुंह पर आ गया है। 2021 जा रहा है, 2022 आ रहा है। 2022 में क्या करना है? मुर्गी लेकर के घर से बाहर निकल जाना, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए एक आदमी तो फंस ही गया। जरा ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2021 जा रहा है, 2022 आ रहा है। अब पूरा मजमा, इतना बड़ा मजमा बैठा है, अगर मैं पूछूंगा कि 2021 कैसा गया तो हर आदमी कहेगा 2021 बहुत बुरा गया। और आगे पूछूंगा कि भाई 2022 कैसा जाएगा तो हर आदमी कहेगा अच्छा जाएगा। मैं आपको राज की बात बता रहा हूं, 2021 कैसा गया, 2022 कैसा जाएगा। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2024 में अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, अब डिस्क ब्रेक मार रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है डिस्क ब्रेक मार रहे हैं। कान इधर खड़े हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। उस्मान खैराबादी दुकान पर बैठता है, मुसलमान है। उस्मान खैराबादी दुकान पर बैठते हैं, मुसलमान हैं। फटा पुराना नोट लोगों का ले लेते, सौदा दे देते। कहा यार कैसा दुकानदार हो, कैसा दुकानदार हो, फटा नोट ले लेते हो, फटा नोट ले लेते हो, जाली नोट ले लेते हो। तो पता ये चला कि वो दुआ करते हैं जाली नोट लेकर के, मेरे परवरदिगार मैं तेरे बंदे के खोटे नोट को कबूल करता हूँ, तू मेरे खोटे अमल को कबूल फरमाओ। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। क्या दुआ करते थे वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार माफ़ कर देना, जन्नत में दाखिल कर देना, माफ़ कर देना, जन्नत में दाखिल कर देना, हिसाब मत लेना। फिर कहा कि अगर आप हिसाब लेना तो नबी के सामने मत लेना, नबी की निगाह से ओझल हिसाब लेना, ताकि मैं अपने नबी का सर अपने गुनाह की वजह से झुका ना दूँ। नबी की निगाह से ओझल मेरा हिसाब लेना। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार मेरा हिसाब मत लेना, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देना। अगर हिसाब लेना ही है तो मुझे अंधा उठाना, ताकि मैं नबी को देख करके नबी के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊँ। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। जब इंतकाल का वक्त आया, शागिर्दों से कहा कि मुझे चौकी से उतार करके ज़मीन पर डाल दो। शागिर्द तैयार नहीं, तो कहा मैं हुक्म दे रहा हूँ, सहाबा की सुन्नत निभाने के लिए मैं हुक्म दे रहा हूँ, तुम मुझे चौकी से नीचे उतारो। चौकी से नीचे उतारा, चेहरे को ज़मीन पर लगाना शुरू किया, दाढ़ी को पकड़ करके कहा कि मेरे परवरदिगार अब्दुल्ला बूढ़ा हो गया है, इसके बुढ़ापे पर तू रहम फरमाओ। अब मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, नया साल आया, आप जोश में निकले, मुर्गी लिया, उसे काटा, चखना लेकर के आपने दारू पी लिया, और आप बम बम हैं कि 2022 बहुत अच्छा साल जाएगा। आपका दुनिया का भी नुकसान है, आपके दीन का भी नुकसान है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 2021 खराब गया, क्यों? हमारे अमाल अच्छे नहीं थे। 2022 अच्छा नहीं जाएगा, अमाल अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आपने बिस्मिल्लाह ख़राब कर दिया, केक काटा, बाहर निकले, मुसलमान होकर के आपने नबी के तरीके को छोड़ दिया, ईसाई बन गए, नबी के तरीके को आपने छोड़ दिया,
ईसाई बन गए। ये नया साल मनाना नबी का तरीका नहीं है, ईसाइयों का तरीका है। मुहर्रम आया, आप शिया बन गए। नया साल आया, आप ईसाई बन गए। आपने नबी के तरीके को छोड़ दिया। आपको क्या नुकसान होगा? दुनिया का नुकसान ये होगा कि 2021 तो बर्बाद गया, 2022 भी बर्बाद जाएगा। और दीन का क्या नुकसान होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तुम मेरे तरीके को छोड़ोगे, ईसाई के तरीके को इख्तियार करोगे, तुम ईसाई बन जाओगे। यहूदी के तरीके को इख्तियार करोगे, यहूदी बन जाओगे। अगर तुम मेरे तरीके को छोड़ोगे, ईसाई के तरीके को कबूल करोगे, जैसे वो अपनी माँ से जिना करते हैं, तुम भी अपनी माँ से जिना करोगे। अगर तुमने मेरे तरीके को पकड़ा नहीं, उसके तरीके को छोड़ दिया, मेरे तरीके को छोड़ दिया, उसके तरीके को पकड़ा, मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुमने अगर नया साल मनाया, ईसाई के तरीके को अपनाया, नबी के तरीके को छोड़ा, तो तुम्हें क्या नुकसान होगा? अल्लाह अपनी पहचान से तुम्हें महरूम कर देगा। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा कि तुम अगर नबी के तरीके से मुंह मोड़ोगे, नबी के तरीके को छोड़ोगे, तो जब तुम्हें मरने के बाद कब्र में डाला जाएगा, तुम्हारे चेहरे को क़िबले की तरफ रखा जाएगा, तो अल्लाह क़िबले से तुम्हारे चेहरे को क़िबले से हटा देगा। तुम्हें मरने के बाद क़िबले की तरफ चेहरा रखना नसीब नहीं होगा, इसलिए कि जीते जी तुमने नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा हो। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ कि नया साल आए, जायज़ा लेना है, नए साल में जश्न नहीं मनाना है। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। यकुम जनवरी है, नया साल है, यकुम जनवरी है, नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, बचाए खुदा शर की ज़द से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फ़कीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान बोल, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीक़े क़ुरआन होकर। इतनी गहरी नींद में तुझको न सोना चाहिए, ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए। किस तरह इस्लाम फैला या बुजुर्गों ने तेरे, तुझको सारा ही फसाना याद होना चाहिए। आह गफलत में जवानी हो गई तेरी तलफ, अब बुढ़ापा आ गया है खूब रोना चाहिए। ले सहारा हक का मुस्लिम गैर के दामन को छोड़, हर मुसीबत में खुदा ही याद होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।